Hello everyone, welcome back to the FM coaching online YouTube classes. So last class আমি simple stress and strains আছিলো আর এটো ক্লাসত আমি shear force and bending moment diagram চাম. So let's start. So shear force and bending moment diagram চোৱাৰ আগতে কি চাম প্ৰথমতে types of beam চাই লওঁ. So first types of beam first হ'ল তোমাৰ cantilever beam. Cantilever beam আৰু ইয়াৰ ডায়াগ্ৰাম হ'ল তোমাৰ এইটো ওৱান এণ্ড ফিক্সড এইটো আৰু ইয়াত লোড কি দিম ডাবল এনেকুৱা বিমক আমি কি বুলি কম ক্যান্টিলিভাৰ বিম সো নেক্সট ইজ সিম্পলি সাপোর্টেড বিম simply supported beam কেনেকুৱা দুটা এন্ডত আমি সিম্পলি সাপোর্ট কৰিছো সপোজ ইয়াত তুমি এটা লোড লগাই দিয়া ডাবল তো কি বুলি কয় সিম্পলি সাপোর্টেড বিম নেক্সট টাইপ হল ওভারহ্যাঙ্গিং বিম তো ওভারহ্যাঙ্গিং বিম কেনেকুৱা সো এটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম Simply supported beam of the extend area overhanging beam. So suppose W load to W load. Next type is fixed beam. FIXED fixed beam. Fixed beam के लोगा ये दूसरा end fix करेंगे. Suppose this is load W fixed beam. And last type is continuous beam. Continuous beam क्या होगा? Continuous beam. So continuous beam क्या होगा? More than one support. 1, 2, 3. So the इनका है हमें क्या बोलेगा मैं continuous beam बोलेगा. ठीक है? So next is types of loading. क्या में किसम types of loading. So types of loading में first क्या हो concentrated point load. तो ये तो क्या निकाल सो कि क्या simply supported beam. अरे यार तो मेरा point load is W. So ये क्या बोलेगा concentrated point load. Similarly for cantilever beam और क्या निकाल हो point load. So next is uniformly distributed load. Uniformly distributed load. तो ये क्या होगा uniformly distributed load? Swap. तो simply supported beam. तो हम क्या करूँ support. तो uniformly distributed load क्या होगा? तो यहाँ हम क्या करूँ uniformly distributed load. और for cantilever क्या होगा? uniformly distributed load. तो क्या लगेगा weight W per meter. Next is uniformly varying load. Uniformly varying load क्या होगा? ये simply supported beam. Uniformly varying load. Load की वजह से तुम्हारा vary होगा. तो क्या बोलेगा? Uniformly varying load. So next is sign convention for shear force and bending moment diagram. तो यहाँ करने सब first cantilever beam ना. या तमी যদি আপওয়ার্ড ফোর্স লাগা এনেকুৱা যদি ফোর্স উপৰ পৰা ডাউনৱার্ড যদি হয় সাপোজ দিস ইজ কি হয় তো ক্লকৱাইজ মুভমেন্ট যদি এনেকুৱা হয় তা আমি কি লম শিয়ার ফোর্স পজিটিভ আৰু যদি আমি ফোর্স এনেকুৱা লম তলৰ পৰা তে আমি শিয়ার ফোর্স কি লম নিগেটিভ और দিস ইজ ফর শিয়ার ফোর্স ফর বেন্ডিং মুভমেন্ট আমি কি করি for bending moment যদি মোমেন্ট আমার কেন হয় ক্লকওয়াইজ তো আমি ইয়াত বেন্ডিং মোমেন্ট পাই কি লম নেগেটিভ আর যদি বেন্ডিং মোমেন্ট এন্টি ক্লকওয়াইজ তো আমি কি লম পজিটিভ সো ইট হল সাইন কনভেনশন সো এটা আমি শিয়ার ফোর্স এন্ড বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম for cantilever beam sum and point load concentrated at the free end. So here I am just shear force and bending moment diagram ulia. So can you pass?
এতিয়া যে আমি পয়েন্ট লোড দিছো w ফ্ৰী এন্ডত কি হ'ব ইয়াত ইচ এন্ড এভৰি পয়েন্টত বেন্ডিং মোমেন্ট ডিফাৰেন্ট है ना सो इच एंड एवरी पॉइंट तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट जे डिफरेंट है এখানে আমি কি লম সেকশন বুলি লম সেকশন সো আমি এটা সেকশন লম ইয়াতে আরবিটারি কিমান ডিসটেন্স অফ x ডিসটেন্স অফ করবা ফ্রি এন্ডৰ পা সো ইয়াতে কি আমি শিয়ার ফোর্স লিখা সো প্রথমতে শিয়ার ফোর্স তে শিয়ার ফোর্স কি হবে আমরা কি ফোর্স লাগি আছে ইয়াত অনলি w তো ইয়াত কি হবে w এটা কথা হল প্লাস নে মাইনাস তো সরি তো কি হয় ডাউনওয়ার্ড ফোর্স তো ডাউনওয়ার্ড ফোর্স কি লম আমি पॉजिटिव तो शियर फोर्स কি হ'ব ইয়াত পজিটিভ সো এতিয়া আমি a আৰু b পয়েন্টত উলিয়াব লাগে সো ইয়াত ল a সরি প্ৰথমতে ল b at b x কিমান x 0 তো শিयर फोर्स কিমান হ'ব w হল আৰু এতিয়া at a পয়েন্টত x কিমান l তো শিयर फोर्स কি হ'ব again w तो यार डायग्राम के केने होबो सो আমি ডায়গ্রাম লিখম সো আমি পজিটিভ যোনটো হ'ব তাক আমি কি উপৰ ফালে লম আৰু নেগেটিভ এটা তলৰ ফালে লম সো এটো sf আৰু এটো x এর এটো কোঅর্ডিনেট সো এটো আমাৰ a পয়েন্ট এটো b পয়েন্ট সো b পয়েন্টত শিয়ার ফোর্স কিমান w তো ইয়াৰ পা w হল এতিয়া a পয়েন্টত শিয়ার ফোর্স কিমান w so yeah w the diagram কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হল এতিয়া আমি নেক্সট বেন্ডিং মোমেন্ট লিখা বেন্ডিং মোমেন্ট তো মোমেন্ট মানে কি ফোর্স ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স সো বেন্ডিং মোমেন্ট কি হ'ব ফোর্স কিমান w আমাৰ কিমান ডিসটেন্সত লাগি আছে x মানে আমি ইয়াত লৈছো না সেকশন ইয়াৰ পা এ কি কয় ফোর্স টু ডিসটেন্স কিমান x তো মোমেন্ট কি হ'ব w ইনটু x और इतना कथा प्लस ने माइनस सो इतना सब लगबे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो सॉरी तो क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट की আছে नेगेटिव और इतना আমি a और b पॉइंटत बेंडिंग मूवमेंट उलियाब লাগে सो फर्स्ट एट b x किमान b पॉइंटत x 0 तो बेंडिंग मूवमेंट किमान হ'ব 0 at a x किमान l तो बेंडिंग मोमेंट माइनस w into l सो इटा কি কৰিম আমি ডায়াগ্রাম আঁকিম তো ডায়াগ্রাম মানে बेंडिंग मोमेंट versus x तो सो at b x किमान at b बेंडिंग मोमेंट किमान 0 एतो 0 और एट ए पॉइंट बेंडिंग मोमेंट किमान -w এটা -w তো -w को लिखम तल सपोज या तो डायग्राम केनेকুৱা হ'ব এইটো এই ডিসটেন্স কি হ'ব -wl এটো w সো এইটো হল শিয়ার ফোর্স এন্ড বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়গ্রাম আর ইয়াত এটা বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম কত হ'ব তো সব ম্যাক্সিমাম কত -w * l সো বেন্ডিং মোমেন্ট max equal to -w into l और शियर फोर्स मैक्सिमम को शियर फोर्स किमान हो w मैक्सिमम शियर फोर्स मैक्स सो इट और कैंटिलीवर बीम सो हम এটা क्वेश्चन छ कैंटिलीवर बीम सो क्वेश्चन तो मैं पढि दिछु draw the shear force and bending moment diagram for a cantilever beam of span 1.5 meter carrying point load as shown in the figure ये तो तुम्हारा डायग्राम है तो ये कि हम सॉल्व करें तो केनेका सॉल्व करें सो प्रथमते আমি কি কৰিম সেকশনত ডিভাইড কৰিম এটা এসি সেকশন এটো বিসি সেকশন আৰু সেকশন ওয়াইজ होला সো প্ৰথমতে কি কৰিম ফর বিসি সেকশন শিয়ার ফোর্স কি হ'ব ইয়াত আছে সেকশন এটা ল x ডিসটেন্স হল तो शियर फोर्स की होगा फोर्स किमान 1.5 किलो न्यूटन प्लस ने माइनस प्लस और बेंडिंग मोमेंट की होगा शियर फोर्स सो एट ए प्रथम दे किलो एट बी x किमान 0 सो शियर फोर्स 1.5 किलो न्यूटन एट
C x কিমান 0.5 meter. So shear force 1.5 kilo Newton. Well, it's a bending moment. So bending moment. So force moment here. Force into perpendicular distance. So force किमान 1.5 distance. किमान distance of like x plus the minus. See, ये तो क्या है clockwise moment. So minus. So at B x is equal to 0. So bending moment at B क्या होगा 0. At किमान at C x किमान 0.5 meter. So bending moment at C किमान होगा minus 1.5 into 0.5. So bending moment at C pi होगा. इतना diagram sum. Your shear force x and to bending moment to x. So it is only solve for किमान आएगा 15 by 75 7.5. So it bending moment sum. So at B shear force किमान 1.5 kilonewton. So here और at C किमान 1.5. So it is C किमान 1.5. So it's bending moment diagram for shear force diagram. Next bending moment diagram. So bending moment diagram at x is equal to किमान 0. X 0. At C bending moment किमान 7.5. So 7.5. Whole. Next. Next, it is given for AC section. For AC section. AC section. It आपको हम इस section लो. Server section ये आपको. One distance, x distance. So AC section of shear force किमान हो? So A section of इफाले की force लगी है से ये तो रूल है हमने. की क्या पता होता है 1.5 kilonewton. 1.5 kilonewton. Plus किमान 2 kilonewton. So total किमान हुआ 3.5 kilonewton. So at C x किमान 0.5. So shear force किमान हुआ at C 3.5 kilonewton. At A x किमान x is 1.5 meter. So shear force at A किमान होगा 3.5 kilonewton. इतने हमें डायग्राम आता है. So diagram अच्छा. At C shear force किमान 3.5 kilonewton. 3.5 kilonewton होता है something here. And A pointer 3.5 kilonewton. Diagram के अनुसार हो ये 3.5 and आगे तक किमान से 1.5 किलोमीटर. Next bending moment. Next bending moment. So bending moment. The force किमान 1.5 kilonewton. 1.5 किमान distance होता है कैसे x. अरे तो क्या हुआ प्लस ना माइनस और next किमान 2 kilonewton. So इसे क्या हुआ 2 किमान distance of
ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স কিমান হ'ব x minus 0.5 হল এতিয়া আমি পয়েন্টত উলিয়াম সো at c x is equal to কিমান at c x is equal to x minus 0.5 at c x is equal to c point at x किमान 0.5 so bending moment at c क्या हो 1.5 into 0.5 minus 2 into 0.5 minus 0.5 so यार जो भी सॉल्व कर किमान आएगा 7.5 0.75 है सॉरी ये तो 0.75 या तो करेक्शन असेल तो 0.75 असेल 0.75 0.75 so 0.75 at a x is equal to 1.5 meter 1.5 meter so bending moment at a कितना minus 1.5 into 1.5 minus 2 1.5 minus 0.5 so it is 1.5 into 1.5 2.25 minus 1.5 minus 0.5 1 so 2 so it is 2 to 4.25 kilonewton meter so here the diagram put kori diagram ki hobo to something here ayo किमान 4.25 kilonewton meter so here the minus लगेगा तो minus 0.75 होगा so answer is 4.25 kilonewton so bending moment maximum किमान होगा max is 4.25 kilonewton meter 4.25 kilonewton और shear force maximum किमान ले पाइছো shear force maximum আছে তোমার 3.5 kilonewton shear force maximum is 3.5 kilonewton 3.5 kilonewton नहीं तो shear force तो आज एक करने इमाने next class में हमें cantilever with uniformly distributed load sum किबा যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত মেনশন কৰিবা so thank you